Hi, hello everyone. So this video is about calculation of pH. For this slide is specially for acidic buffer solution. Okay, so we begin with the concept first. Okay, you know that the buffer solution is a solution that will maintain the pH even though we add small amount of acid or small amount of strong base. Okay, the pH will be maintained. So you guys pun dah tahu the buffer action, what happen if we add the small amount of acid and what will be happen if we add small amount of base. So now we want to prove the theory by the calculation. Okay, so for the acidic buffer solution, this is the equation. Okay, acidic buffer solution containing weak acid and the salt that have the conjugate base. Okay, so this equation, this is the reactant and then this is the product. Okay, the reactant is of course the weak acid and then this is the conjugate base. Okay, and then I mention juga kalau untuk buffer solution, dia punya equation ialah two different equation. So let's say ini ialah the first equation, second equation dia ialah for the salt. Okay, salt will dissociate completely, so dia ada satu arrow je lah. Okay, dia akan produce positive ion dan juga negative ion, cation ion and anion. Okay, so based on the first equation here, sebab ni kan apa, partially dissociate kan. Okay, so kita kira Ka lah dekat sini, sebab ni acid, so kita akan ada Ka. Okay, this is the formula of Ka. Ka plus negative, okay, product of a reactant, and then if we rearrange kat sini H plus A minus kan. Okay, kalau kita rearrange kita akan dapat macam ni lah. So by applying negative log on both side, we'll be having this equation. Okay, lepas tu kalau kita simplify, kita akan dapat satu equation yang dalam kotak color kuning ni. Okay, P tu ialah negative log. Okay, so kita ada pKa. pKa tu maksudnya negative log Ka. Dia sama je macam pH. pH, the formula of pH. P ni ialah negative log. So H tu ialah concentration of H plus. So you guys kena ingat lah formula yang dalam kotak color kuning ni. Yang ini A minus ya, A minus. So basically formula dia ialah pH equal to pKa plus log conjugate base divide by weak acid. Okay, this equation known as Henderson-Hasselbalch equation. Conjugate base bahagi dengan weak acid, product bahagi dengan reactant. Okay, so kita proceed kepada calculation. Calculate the pH of this solution. Okay, perasan tak solution ni solution apa? Ni ialah weak acid and then this is salt. Salt that contain the conjugate base. So this is a buffer solution. Okay, to be specific, this is acidic buffer solution. So to calculate the pH of acidic buffer solution, okay, sebab ini ialah buffer solution, so kita akan pakai Henderson-Hasselbalch equation macam yang dalam kotak kuning tadi. Okay, kita ada pelbagai cara kira pH kan. Kalau macam previous lesson, kita nak kira pH untuk strong acid, kita kira pH untuk weak acid macam mana. So sekarang ni kita nak kira pH untuk buffer solution. So kalau untuk buffer solution, kita ada special equation lah, equation ni, Henderson-Hasselbalch equation. Equation ni untuk buffer solution sahaja. Okay, buffer tu ada dua kan, acidic dan juga basic. Okay, kita proceed. Okay, by the formula, okay, pH is equal to pKa plus log conjugate base divided by concentration of weak acid. Ni kan conjugate, the concentration. Soalan ni straightforward lah sebab ni concentration dia dah bagi. Kan dalam satu bika ni is 1 liter
So dia ada 2 solution ni kan. So soalan ni straightforward lah. You just masukkan dalam formula to calculate the pH. pKa is negative log Ka. Ka is given there. Okay, plus log concentration of conjugate base. Conjugate base comes from salt, which is 0.1 divided by 0.30. Okay, if you calculate, the value will give you 4.27 kan. So this question is 2 significant figures. 4.3. Okay, so this is how you calculate the acidic buffer solution pH. Next question. What is the pH when 10 ml of 0.01 HCl is added to the buffer solution in A? Alright, so sekarang ni kita tambah small amount of strong acid. Kalau you refer back kepada dia punya teori, so when we add acid into the buffer solution, siapa yang akan main peranan ialah dia punya conjugate base. Okay kan, kita tambah acid, yang akan react ialah base lah. Okay, conjugate base dia kat sini is CH3 COO minus. Okay, HCl acid. So acid sama ada H plus ataupun hydronium ion. Okay, yang nak guna H3O plus boleh, nak guna H plus pun boleh. Okay, dia satu arrow je. Kemudian the product would be the weak acid dan juga OH minus. H2O. Okay. So kita akan buat ice table. Ice table untuk ni kita buat dalam number of mole ya. Saya akan beritahu kenapa kita kena buat dalam number of mole. Okay, number of mole initial, change in number of mole, and then number of mole final lah. Okay, satu arrow je kan. Satu arrow, dia bukannya reversible. Okay, so dekat sini kita nak masukkan mole untuk conjugate base. Conjugate base ni dalam buffer solution kan. So if you refer back to the previous question, yang ini 0.1 dalam 1 liter. Ini ialah concentration, this is the volume. So nak cari number of mole, N equal to MV. Okay, N equal to MV, therefore dia ialah 0.1 darab dengan 1 liter. Volume mesti dalam liter. So this is the number of mole, 0.1 mole. Ni acid, which is this one. Okay, nak cari number of mole, N equal to MV. So concentration 0.1, volume dalam liter. Okay, you tekan calculator je lah. -4. This is the weak acid, so you boleh refer back to the question at question A. The concentration is 0.3 and then volume 1 liter. Alright, this is the mole, number of mole untuk semua ni lah. H2O liquid kan, so kita boleh ignore. Okay, tolong ingat yang ini. H3O plus ni datang daripada HCl, and then HCl ialah strong acid. Strong acid will dissociate completely kan, therefore and final dia akan jadi 0. Ingat balik, strong acid dissociate completely, so dia punya final ialah 0. Bila 0, kita boleh tahulah, ni macam biasalah, ni kan forward reaction kan, so maksudnya ni reactant, ni product, so reactant akan negative X. Dia benda yang macam ni je lah.
Okay, tapi sebab kita dah tahu final dia apa, so kita tahulah dia punya X, right? So X dia kat sini ialah negatif 0.4. So actually kalau you guys tak nak tulis yang ini pun tak apa, tak nak tulis yang X ni sebab kita memang dah tahu X dia apa, right? So tak nak tulis yang X pun boleh lah. Okay, terus dia tulis kat sini negatif 1 10 power of negative 4. Dekat sini negatif X kan, so negatif. Kat sini positif, so kita buat positif. Okay, terus masukkan value X sebab kita tahu the strong acid will dissociate completely, therefore final dia akan dapat 0. Okay, kat sini you buat je macam biasa, 0.1 minus X. Minus X. Kan minus X kan? Okay, so kat sini masukkan di dalam calculator, you akan dapat 0.0999. This one pun boleh masuk terus dalam calculator, you will get this. Okay, this is the number of mole dekat final. Okay, tapi remember lah kalau kita, ni kan buffer solution lagi, so kita kena pakai Henderson-Hasselbalch. Henderson-Hasselbalch punya equation nanti dapat positive log concentration kan. So daripada number of mole kita kena tukar kepada concentration. So boleh terus cari concentration dekat dalam ice table yang sama. Alright, cumanya kat sini kena hati-hati ya. Concentration ialah number of mole bahagi dengan volume kan. So ini ialah dia punya number of mole bahagi dengan volume. Volume dekat sini ialah total volume. Maksudnya 1 liter, tadi ialah 1 liter tambah dengan this one 10 mil. Okay, tambah dengan 10 mil. Ya, ini memang 0 lah. Okay, kat sini 0.2999 bahagi dengan total volume juga. Total volume ni kalau kita kira dia ialah 10.01. Okay, ingat mesti kena dalam liter. Okay, so dah dapat concentration final, bolehlah terus cari pH. Okay, using Hasselbalch equation. Log, okay, conjugate base bahagi dengan weak acid. So conjugate base awak apa kat sini? Ni kan? Ni boleh kira siap-siap juga Kalau you kira siap-siap, you dapat 9.98 10 power of negative 3. Dekat sini you akan dapat 0.02996. Okay, so masukkanlah conjugate base divide by weak acid. So pKa negative log Ka. Ka is 1.8 power of 5, negative 5. Conjugate base. Yang ini jangan tertukar. Okay, just kira-kira masuk dalam calculator, you akan dapat pH yang sama macam A. So it's proof lah. Walaupun kita tambah strong acid HCl, okay, pH dia akan maintain 4.3. Next question, what if the buffer solution in A we add small amount of strong base? Okay, so bila buffer solution, ada buffer solution, kita tambah strong base. So yang akan react ialah dia punya acid. Acid dia ialah CH3CO. OH. Okay, phase is compulsory. Mesti kena tulis phase. Okay, satu hala je. So dia akan produce conjugate and
stable number of mole. Okay, mole initial sama jugalah macam tadi kan. So, dia bagi concentration. So, kena cari dalam number of mole. 0.3 darab dengan 1 liter. So, 0.3. Untuk OH minus, this one. 0.1 times, mesti tukar kepada liter. Okay, 1 power of -4. Kat sini the concentration is 0.1 kan. 0.1. Okay, so untuk delta N, because this one dia satu direction kan, so maksudnya dia forward direction. Forward direction kat sini akan dapat negative X, positive X. Tapi OH minus ni is a strong base, so dia punya final akan dapat 0. Kita tahulah terus dia punya X ialah this one. Okay, tolakkan macam biasa. 0.3 minus this one. So, and final is 0.2999. Yang ni 0. Kemudian dekat sini kita ada 0.1 plus -4. Okay, so this one is 0.0999. Okay, so for the concentration final, okay, remember to add up all the volume. 0.2999 bahagi dengan total volume dia is 10.01. 10.01 juga ke? .001. Okay, sebab ni 1 mil. Tadi 10 mil kan? Yang ni 1 mil. Okay, 0.0999 divide by 0.1. Okay, I cut it short. So, you guys cari dekat sini. Ini concentration. So, guna formula pH equal to pKa plus log conjugate base divide by weak acid. Okay, so pKa ialah negative log Ka. Ka ni you guys masukkan tambah dengan log conjugate base. Conjugate base yang ini ya. Yang dekat sini. So, masukkan value yang sini dulu. Kanan ni dulu. Okay, lepas tu baru bahagikan dengan value yang dekat belah sini. Alright, masukkan. Lepas tu sepatutnya lah you guys akan dapat jawapan yang sama macam tadi. 4.3 juga. Okay, that's all for the calculation of acidic buffer solution. It is proof that even though we add small amount of acid or we add small amount of base, the pH will be maintained. Alright, thank you guys.